23, may jersey number 5. First play by number 24, 25, first, second shot. Isa sa shot, rebound by jersey number 26. Wala naman naman ito. Gorilla. Pasok. Wala sa pag-player, sayang. Malaki pa kayo sila. In favor of the Falcons. Nice one. Okay ka lang? Substitution. Uwan ka lang. Bakit tayo bigay sa mataas? Kaya nga, bato mo lang sa ibabaw yan. Hindi na maabot yan eh. Tapos baba ang pasa. Dapat taas. Ang taas eh. Oh, wala. Kaso delikado ba makabagsak ng siko yan? Sakto sa mukha mo. Ayan o, pasahan lang sa taas. Bato mo sa ibabaw, tingnan natin. Uy, travel. Pagkakaguluhan na sa Pinas yun, ano? Tumatalon ka. Hindi gano'ng ano ko. Wala.
Dapat, sabihan din yung kakampi niya. Iba to lang sa taas. Walang makakakuha niyan eh. Wait, dito, meron. Substitution lang. Substitution. Another substitution. Okay, go. Acknowledge. Okay, back to the ball game. Second swing. Shot na start na muna. Second personal foul. Foul na seconds. Second foul. 4 seconds to shoot. 4 seconds. 4 seconds to shoot. It's gone. That was gone. Okay. Shoot! Sit down. 6'10 yan? Parang yung Unahan mo! Oh. Substitution. nandun pa. Hands up! Hands up lang. Sa kabila, hindi naman sila ganyan.
19-11. Sino ba yun? 8 points left. Falcons. Dikitan mo, dikit, dikit. Basket. Ball just now going into. Just number going into. First personal foul. Basket. 19-14. In favor of Falcons. Defense, defense. Hands up, hands up. Go! Don't stop! Don't stop! Tira! Sige pa! Ayos na! Huwag kayo titigil! Unahan mo! Unahan mo! Unahan mo! Bilis! Travel! Travel! Kanya? Oo. Playoffs na. Mamaya ata Lakers. Ready na, maglalaro. Get your man! Go, 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 go. Hindi nila binibigyan. Ayun, bigyan nyo. I think it's that in that building. Where quite Garrett.
One more, one more. Hands up. Baba na, baba na. Seconds to play. Ha? One more. Pumasok ko sa loob ng court. Seconds to play. Kalaban si Francisco. Wala na yan. Mag-isa na tayo. Tira! And one! And one! And two! And two! Basket. Foul versus number 3. Okay. Late nag-start? Masyado alas 6 na. Ayaw pala sa loob, sa labas ang gusto. Huli! Asa na si Mutombo? Nakaupo na si Mutombo. I want Mutombo! Trouble.
Ay, ingay. Ba? Tahimik ako. Shoutout nga po pala. Hello po. Lalak mga... Last shot, kasi number 26. Tamaan na naman eh. Sira, libre. Uy! Sayang. Yun, mutombo! Ay! Wala. Wala. Kamuntik lang. Time to shot! Mahusay yung bata naman. Mia Brothers! Time to shot! Bigay! Sa malaki. Ayaw nyo bigyan eh. Give to Mutombo! Foul. Counter it! Nice one, Jasper! Malaki na naman babayaran eh. Ino, Mutombo! Ino! Wala, hindi niya makita. Seven! Kung hindi, discard sila. Big. Dahil. Uy! Ang tigas talaga ng ring, ano? Wala man lang kawawa. Ay. Huli! Go, 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 go! Nice one! One! Nice one! Nice Go, one! go, Another one! Nauna kasi nice one mo eh. Wala pa eh. Nauna na yung pag-take Basa! off. Yun! Oy! Sayang. Boom! Run, run! Nice one, Jasper! Easy. Set, set, set. Set the play. Bang! Ito. Wala lang, baba. Wala na. Eh, no, kay Mutombo! Technical, oh. Iba uniform. Saan ka ba talaga kay Mutombo? Iba uniform. Ano ba yung volleyball? Sa bagay, hindi kayo. Time to shot! Ano? Bumalik na naman sa akin eh. Dive. Yan! Nice one, Jasper! Huli! On the way!
another one. Yo! Nawala. Ay, binebe pa kasi. Kabebe. Ay, 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 ay! No foul, no foul! Huli! Dug, dug.